इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় বিচার ব্যবস্থাকে আক্রমণের পর সুপ্রিম কোর্টের বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধে নেমে পড়েছেন বহু বিজেপি নেতা। দেশের বিচার ব্যবস্থার প্রতি কোনো সম্মান না দেখিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বিরুদ্ধে একের পর এক তোপ দেগেছেন বিজেপির সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। নিশিকান্তের মন্তব্য এতটাই বিতর্কিত যে মধ্যরাতে টুইট করে দায় এড়াতে হয়েছে খোদ বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাকে। কি বলছেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে, শুনুন। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। उपराष्ट्रपति শুধু সুপ্রিম কোর্টই নয়, এক ধাপ এগিয়ে সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নাম নিয়ে আক্রমণ শানিয়েছেন দুবে। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। দুবের সুরে সুর মিলিয়ে সুপ্রিম কোর্টকে আক্রমণ করেছেন বিজেপির রাজ্যসভা সাংসদ দীনেশ শর্মাও। এসব মন্তব্য থেকে দলকে চরম অস্বস্তি থেকে বাঁচাতে ড্যামেজ কন্ট্রোলে টুইট করে সাফাই দিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। নিশিকান্ত দুবে ও দীনেশ শর্মার মন্তব্যের সঙ্গে দলের কোনো সম্পর্ক নেই। বিজেপি এই ধরনের মন্তব্য একেবারেই সমর্থন করে না। দল হিসেবে বিচার ব্যবস্থাকে সম্মান করে বিজেপি। আমি এই দুজনকে এমন মন্তব্য থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছি। জেপি নাড্ডা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। যদিও নাড্ডার সাফাইয়ে সন্তুষ্ট নয় বিরোধীরা, বিচার ব্যবস্থার অপমান হয়েছে বলে অভিযোগ করে বিজেপিকে পাল্টা আক্রমণ শানিয়েছে বিরোধীরা। क्या एक्शन लिया जा रहा है, और अगर आप एक्शन नहीं ले रहे तो प्रधानमंत्री आपकी स्वीकृति के बगैर, एक सांसद छोड़िए भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मुंह खोल ही नहीं सकता, और अगर आपकी स्वीकृति के बगैर बोल रहे हैं तो आपकी पकड़ अब पार्टी और सरकार पे खत्म हो गई। धार्मिक उन्माद और जातियों का झगड़ा या जातियों के बीच में एक दूसरे के प्रति विश्वास न रहना, ये बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। कोर्ट पे इस तरह का टिप्पा टिप्पणी जो है नहीं करना, और न्यायालय पे अगर इस तरह का कोई टिप्पा टिप्पणी करता है तो कंटेम्प्ट होना चाहिए। মন্তব্যের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখলেও নিশিকান্ত দুবের বিরুদ্ধে কোনো কড়া পদক্ষেপ কি নেবে বিজেপি? না হলে সামগ্রিকভাবে ভুল বার্তা যাওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। ব্যুরো রিপোর্ট, NKTV বাংলা।